3. This is the bintana. Then, when you enter, there's a monkey. Yeah, when you enter, so this is the plywood, the kisame. May iring sa gilak-hilak, ang kisame. And then, yeah, this is the bintana. Then, the room. Bintana. Ito nga brihan. Oh. You see that? See that? See that. Okay. Then the kisame. Then the sira. And then the kitchen. So this is the kitchen. Yes, the sink. It's sulalom. But this is not plato. Yeah, it's sulalom. I really This is for I really like it. Na nice fish sulalom. Sige ka. This is the toilet. Yes, this is the toilet. Okay. The room. Yeah, this is the toilet. Yeah. But it's so big. Lingkod ka, lingkod. Lingkod sa toilet, lingkod. Okay. So, this is the toilet. Say hi. Hi. Then, next is, this is the septic tank. Mana nila og. Mana nila pile. Baga biya po lang pag-flooring, no? Baga. Hoy! Ay, makuha na diya! Ginoo ko ninyo. At the back corner. Saan? Nani na lagi, oh? Ito. Barbwire ba? Barbwire. Ay, mato po ko sa... Hindi ko pa naan na po, no? Sumpay. Di mabasa. Mahimu, bahalayanan. Yan na din kita urag ko. Ano? Magbasa di po ni diri. Ay, noon, wala naman po na. Kanalan lang, no? Padili isok ano. Nagkakaroon pa managkuhan. Saan? Bubo para susanan. Ay, tuod. Then, the other side. Sakas ako sa taas. Okay. Dalang yawi dam. Tro. Paginay musaka ka dire. Ayaw ilak Adam. This is the bintana. Abri na daan, oy. Nagkuhan na sila wire sa cleaner. Okay. Okay, abrihi monkey. Abrihi. Ang isa, abrihi. Hangina, oy. Okay, sarado na. To close it. Tulog na ulit.
Hulog-hulog ring. Makag... Ay, nimo. Ulo. So this is the silong. Eh, kabuntag mo. Ano yung itang? Kabuntag mo. Ano ko na ito? Ako din. Siya din. Di na mo, dali. Paginay. Na! Di na kanawag ang baboy. Hindi kang ligid sa ka diha. No? Yak, sa kanaog. No? Katong na, natabunan na ang bintana. Natabunan na ang bintana. Okay na siya. Igi ko na mo dito, Dam. Ilat dito. Okay. Ayaw lang na ilag, Dam. Dam.